हाय देखते हैं पावर है पावर অল্প অল্প তুলতে হইছে না তোমাকে বেশি বেশি তুলছে दे 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 छोड़ उदी के छोड़ थोड़ा थोड़ा हो गया दूसरा में वीडियो बता रहे हैं बीच 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 पहले बीच है हाथ लग सकते हैं मोरे एक तो भाजा नहीं ना मोरे भाजा क्यों मोरे एक तो नहीं ना मोरे एक तो नहीं ना আপনারা দেখছেন 50 লাইনের হাইব্রিড মাগুর মাছের পোনা ডেলিভারি চলছে কাটিহার বিহারের কাটিহারে। আমরা টুনির দিঘির মোড় থেকে বাঁ দিকে ঢুকেছি। টুনির দিঘির মোড় থেকে প্রায় साथ चलेगा 40-45 কিলোমিটার ভিতরে हम तो भाई क्वालिटी ডেলিভারি চলছে। हाँ हाँ वही चलेगा अभी আমাদের ঠিকানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে হোম ডেলিভারি দেওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। बोझ ভালো করে बोझ देखो बबूटे पीछे आना पीछे पीछे